Dako ang pasalamat ni Mr. Glenn Benablo, Chief of Party sa The Challenge Initiative, Zueleg Family Foundation sa LGU-CDO sa pagpangulo ni City Mayor Rolando Clarix Uy sa malampuson nga 2-day visit dinhi sa Dakbayan sa mga tinugyanan sa John Hopkins Bloomberg School of Public Health, William H. Gates Senior Institute for Population and Reproductive Health ug TCI Baltimore bag-uhay lang. Laraw sa ilang pagbisita ang pagtuki sa programa kabahin sa Adolescent Sexual and Reproductive Health and Family Planning. Diin gipasalamatan sa Zueleg Family Foundation ang suporta sa syudad aron mokunhod ang teenage pregnancy. Pinaagi sa paghatag og igong pondo alang sa maong katuyuan. Diin gibisitahan sa TCI team ang Carmen Health Center, Adolescent and Youth Unit for Development and Advancement kun Ayuda Teen Clinic ug Women's Reproductive Health Clinic sa J.R. Borja General Hospital ug ang Adolescent Friendly Health Facility sa Barangay Kanituan. Nalipay ni kami sa Zueleg Family Foundation o sa The Challenge Initiative o TCI sa Pilipinas kay Cagayan de Oro usa sa mga pioneering cities no sa pag-implement aning programa. Magpasalamaton ni sa tanang mga leaders diri sa Kanituan at sa tibuok Cagayan de Oro kay Mayor Clarix no kay si Mayor Clarix is also an inspiration. Dili lang sa mga katawhan kundi kadtong sa mga kabataan kay nakita nila nga very engaged si Mayor no. Unya inspiration si Mayor sa ubang mga leaders po and I think that is one of the major ingredients for the success of Cagayan de Oro especially in Kanituan because there is a leader leading them.